1987 सालांच्यान सालमोना डोंगराचेर जो कचरो उडयतात त्या कचऱ्याक लागून सालिगांव हो गांव सारको पाड जायत आयला। मार्च 2013 जेन्ना हांव ते सायटीचेर गेले तेन्ना म्हाका फक्त दिसलो तो कचऱ्याचो दर्या जाल्लो आसा। लोक म्हणटा ती पयली खण आसली आनी ती खण सगळी कचऱ्यान भरलेली आसा आनी तेका लागून जी सालमोनाची झर आसा जी वखदी आसली पयली ती आतां पाड जाल्लेली आसा। त्या भायर लोकांच्यो बांयोय पाड जाल्ल्यो आसा, पिवपाच्या लायकेच्यो उरोंक ना। आता 5 वर्ष जाली उदीक सामकें पिड्ड्यार जालें आनी आमचे हाल जाले। आमकां नळ बीन कांय नासलो, आतां आमकां नळ दिलो। नळाचे पियेता आमी, कपडे बीन हांगा धुता आनी आमच्या दारांतल्यान व्हळ गेला। म्हणटकूच कितें जाता सांग, पावस येयलो म्हणटकूच सगळें ती घाण दारांतल्यान आमच्या वयता। वास आमकां सोसूंक जायना, सामकें धये धये फूल उदीक आनी फेस सारको येता। वयलो सगळो व्हांवन येता सारको। त्यात बरें पडटा तें उदीक दोळ्यांक जावं तकलेक जावं कित्याक भुरग्यांक आतां न्हाणोंक सुद्दां आमकां भंय दिसता। तर सालिगांवच्या लोकांक हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जाल्लो जाय, पूण तो ह्या कचऱ्याच्या सायटीचेर जावचो न्हू अशी तेंची मागणी आसा। ते म्हणटात की ह्या जाग्या वयलो प्रकल्प आलोवन तो दुसऱ्या सुरक्षीत जाग्याचेर व्हरचो म्हणून। सारको बरोच म्हणून जायना, कित्याक आमकां प्लांट जाल्लो जाय, पण कितें हे आतां गार्बेज म्हणटा नॉर्थ गोवा म्हणटा पळय ती आमकां नाका। फक्त आमच्या सालिगांव आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सीक तर जाता तर न्हू, आनी आमकां जर कितें आमचो गव्हर्मेंट बरोवन बीन सारकें दिता न्हू की जाल्यार आमकां गार्बेज प्लांट जाय। पण आतां ही चड लागीं म्हणटा न्हू, आमच्या झरीक लागीं 200 मिटराक कितें आसा म्हणटा ते आतां दाखयला पळय ते हिसपान जे लोक रावता तेजे लागीं हय। सो आमच्या लोकांक इफेक्ट जावंक शकता चड न्हू ती। सो आमकां ती इतल्या लागीं आमकां नाका। आनी नवो सायड कितें आमी पळयला न्हू आतां आमी प्लॅनाचेर दाखयला पळय तो थंयसर तर करी जाल्यार आमकां नॉर्थ नाका, पण फक्त कलंगूट आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीची इतलेंच। ऑलरेडी गार्बेज आसा ती क्लियर करपाची पयली वास सोसूंक जायना। इतको वास येता की आमकां रावपाक जायना। पूण आमी तरी पूण आनी हे जे आख्ख्या नॉर्थ गोवाच्या हांगा घातले जाल्यार आमकां तरी दिसता की फुडल्या 5 वर्सांनी आमी हांगातले 100% वयचेच पडटले। आमी हांगा वाड्यार आहा लागीं तांकां सांगच्या पयलीं ते प्लांट तेंच्यांनी एस कसो म्हटलो आमचे व्ह्यूज घेवन आमी वाड्यार लागीं आसतना प्लांट सालिगांव ऑलमोस्ट एरिया 80% 70-60% एरिया ती आमच्याच वाड्यान आहा आनी लार्जली इफेक्टेड एरिया म्हणटा ती आमचीच आहा। Established 2 plants, one in South Goa, one in North Goa. एक आमी नॉर्थ गोंयान कळंगूट थंय सगळ्यात व्हडलो चड प्रॉब्लेम आहा कोस्टल बेल्टाचेर, म्हणून थंय पयलीं सेटअप करता। This is not for entire North Goa. It is only for Kalangut constituency at the most Saligao constituency. This transfer station will result in movement of trucks to the extent of only about 14 to 15 trucks a day from both sides. Maximum seasonal 20 असतात ताज्या वयर ट्रक आसचे ना। There will be one small landfill there because that will there is already a ferry there. इधर सगळे डंप करून दवरला filled with this stuff that will be removed. It will be lined by a plastic आणि हे असले कितें मटेरियल आहा ते हे नसते। Right, and the landfill site is the most dangerous part of the site because any rubbish can go onto that landfill site. They say that only inert materials will go, but even when Mr. Parikar was asked that day, what are the inert materials? The only inert material he could talk about is Bakelite. Bakelite is this old plastic project thing which we don't even use nowadays. And the landfill site is, in the monsoons, it can't be used because water will come into the thing. It's supposed to be this big tank which has plastic lining and everything, but if water gets inside, it'll simply overflow. These plastic liners, we don't know how long they'll last. 10 years already there have been studies done on liners, and they say that these things are not forever. They're 10-15 years generally, and there could be trouble with these liners. So we're worried about the dangers of these things coming up. This dump on top is almost 20 years old. It's in a pit that is 60 feet deep, not project. It's going to take 2 years to be set up. No. It will take about 9 to 10 months. 18 months as well. 18 months. 18 months from today. Okay. Now it's taken
how many years of us coming to ground summers? For nearly 15 years we've been fighting this issue of clearing that dump. Nothing has happened. But now there's a court order that says you cannot do anything there till you clean that place. So that has to be cleaned. And it says after you clean part it, I will take care. I think legal part, no one worry about it. If there is a court order, we will go to the court and... no, but the court order is not just legal stuff. It is because it is harmful. As Mr. Naik has pointed out, it is harmful to the people. That is why the court has said to move it out. But the coastal hotels don't want it. We know that there is no political will to do it because there are people who may jam that place. But if you have the will and you know that that is the better place, please move this plant to that place and we will support you fully. You will see that the Salmona spring is over here, and this dump is only 300 meters away from the Salmona spring. It is only 400 meters away from the houses in Salmona Vado. It is only 210 meters away from the Kalangut spring, and it is only 350 meters away from the nearest houses in Kanduli. So there are 3 villages that get affected: Kanduli, Kalangut and Saligaon. We are suggesting that the government's waste treatment plant be shifted 700 meters away to this site over here. The entire area that we are suggesting, the shift, is in one survey number, and that is 29/1 of Kalangut. It's a much bigger site. It's between 2 to 3 lakh square meters, so any kind of expansion that is needed for the plant can easily take place because the site itself touches the road. This plant, the entire coastal belt, that is Kanduli, Kalangut, Arpara Nagua and other villages like Saligaon, Sangodla Giri, people will not have a problem to dispose their garbage. It will directly come in this plant and get treated. People are already convinced. There are few vested interests who don't want anything to happen in Goa. Okay. Those people need not, even if you show them all these slides or videos, they will not get convinced. We need to set up the plant and then they will get convinced that their own garbage will be treated at that plant. Government is totally convinced that a treatment plant has to come, and it is coming. That is why the government has spent money and sent us over here to look into our own eyes and show the people. सिस्टमॅटीक सेग्रिगेशन एट सोर्स जाल्लो जाय, कित्याक हांगा कचरो मिक्स जावन येतलो जाल्यार प्लांट आमी सगळ्याक पयल्ले आसा. ऑल ओवर इंडिया 4 प्लांट जाल्ले आसा. सगळे प्लांट बंद पडलेले आसा कित्याक ते सेग्रिगेशन जावंक ना आनी मिक्स गार्बेज ट्रीट करपाक ट्राय करतात तेन्ना ते सक्सेस जायना. लेटस्ट वन टू फेल इज ऑफ लखनौ. आनी जर तर हॉटेल्स म्हाका दिसना की सगळी गार्बेज सेग्रिगेट करून हांगा हेचेर धाडटात ते, म्हाका दिसना. आनी जर तर अशें जर तर आसात जाल्यार तो गार्बेज प्लांट शुअर शॉर्ट फेल वयतलो. आनी जर तर तो हांगा जर तर ज्या स्पॉटार ते कंटिन्यू करूंक सोदता, ज्या ऑलरेडी डंप करता थंय जर तर करीत जाल्यार सालिगांव इज फिनिश्ड, सालिगांव सोंपलें अशें आमकां तरी भंय आसा. इफ दॅट फियर जर तर आमकां तो भंय आसा, हो बी तसोच ट्रिटमेंट प्लांट जर तर फेल वयतलो जाल्यार तो फेल वचूं, पूण तो एका सेफर जाग्यार तरी वचून हें जावं न्ही फेल. म्हणजे एटलिस्ट आमकां सालिगांवच्या लोकांक जावं कोण म्हणजे लागीं रावतात पळय तांकां तेचो इफेक्ट तरी जावचो ना. तो मागीर थंय उरूं आनी तेच्या उपरांत मागीर तें डंपींग ना जावं, मागीर एटलिस्ट आमी सेफ उरतले. People of Saligaon have only 5 demands. 1. Relocate the plant to the safer alternate site. 2. Have a dedicated approach road. 3. Completely clean up the present dump site. 4. It should only cater to Kalangut, Kanduli and Saligaon. And 5. If no segregation at source, then do not install such a plant on any hill in Goa. 2003 ह्या सालान हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली की सालमोना डोंगरा वयलो कचरो लिप करून ती जागा वन खात्या कडेन दिवची आनी ती परत असल्या त्या स्वरुपान हाडची म्हणून. जे प्रेक्षक हो व्हिडिओ पळयता तेंचे लागीं हांव मागता की त्यांनी गोंयचो मुख्यमंत्री मिस्टर मनोहर पर्रीकर 9822131213 ह्या नंबराचेर फोन करून तेंचे लागीं मागणी करची की हो प्रकल्प दुसऱ्या जाग्याचेर तेंच्यांनी आलोवचो म्हणून.
हांव सुलोचना पेडणेकर सालिगांवच्यान इंडिया अनहर्ड ह्या व्हिडिओ खातीर.